بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام پاکستان ٹوڈے یہ حالات حاضر لے کر میں اور فضل الرحمان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، آج ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان ہیں وہ فخر پاکستان سابق اولمپئن سمیع اللہ صاحب ہیں، جن کے ساتھ ہم جو ایشین چیمپئن شپ چل رہی ہے آج کل کھیلی جا رہی ہے چین کے اندر، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. جو آغاز ہوا اس کے اندر لازماً ہم اس چیمپئن شپ کا یا ہاکی ایشین ہاکی کا اس وقت ہمیشہ کی طرح اب بھی ہم امیدیں لے کر میدان میں اترے تھے، یا کم از کم ہم شائقین جو ہاکی سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ نئی امید کے ساتھ میدان میں اترے تھے کہ بھئی یقین پاکستان اس دفعہ کو اچھی کارکردگی دکھا سکے گا. اور ایشین میں تو ہمیشہ ہم نے چیمپئن شپ ہی جیتی ہے، نہیں تو رنر اپ رہے ہیں. اور لیکن جو صورتحال پیش آئی ہے یا سامنے نظر آئی ہے وہ ایک اس میں ایک درد کی کیفیت تھی، اور یہ درد 3 دن سے میں چھپا کے پھر رہا تھا، اور سمیع صاحب مجھے تلاش تھی کہ وہ ملیں تو ان سے میں اپنے درد شیئر کر سکوں. یہ بھی مسلسل سفر میں ہے. اخیر میں نے ان کو کل پکڑا اور آج یہ میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے ہمارے آج کے پروگرام میں تشریف لے آئے ہیں. میں انہیں وائس آف جرمنی کی ٹیم کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. سمیع صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید اور آپ خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو جس سبق پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، مجھے افسوس یہ ہے کہ میں ابھی تک آپ کے ساتھ، یہ آج آپ کے ساتھ میرا تیسرا پروگرام ہے، لیکن کوئی بھی خوشی کا پروگرام میں کے موقع پہ میں آپ کو ابھی تک انوائٹ نہیں کر سکا. ہمیشہ ابھی تک شکست ہونے کے بعد ہی آپ کی یاد آئی اور آپ کو ہم نے اسباب ڈھونڈنے کی کوشش کی اور آپ کو ہم نے یہاں مدعو کیا. لیکن اس دفعہ سمیع صاحب حد ہی ہو گئی کہ بھارت کے خلاف 10 گول بھارت کرنے میں کامیاب ہو گیا. خدا، ہم جب میدان میں اترا کرتے تو ہم ٹیموں کے خلاف 10 گول کیا کرتے تھے، 12 گول کیا کرتے تھے. لیکن یہ کیفیت جو ہے یہ بالکل ہی جسے کہتے ہیں ناقابل قبول ہونی چاہیے، کم از کم آپ لوگوں کے لیے جنہوں نے ہاکی کو سے پاکستان کا نام پیدا کیا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مجھے خود بڑا افسوس ہے اور میں کہتا ہوں یہ شکست ہے، بڑی شرمناک قسم کی شکست ہے. 10-2 اور یہ 19ویں ایشین گیمز ہیں جس میں ہم اتنا خراب ہوئے. اور اس کے بعد فوراً جیسے اب ذکر کریں گے کہ جاپان سے بھی ہار گئے اور ہم نے کوالیفائی نہیں کیا سیمی فائنل کے لیے. یہ جو ریکارڈ ہے یہ 1982 میں تقریباً 41 سال کے بعد جب میں کپتان تھا دہلی میں، ہم نے 7-1 سے بھارت کو ہرایا تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ زندگی بھر یہ ریکارڈ نہیں ٹوٹے گا، لیکن شاباش ہے اس فیڈریشن کو اور کھلاڑیوں کو جنہوں نے یہ ریکارڈ برابر کیا. اور میں تو کہتا ہوں کہ بچ کے اور زیادہ گول ہوتے. بھارت کی ٹیم جو کہ بہت اچھی ٹیم ہے، اس کی ورلڈ رینکنگ 3-4 ہے. ہم نے تیاری نہیں کی، تیاری کر کے جانا چاہیے تھا. اور ایشین گیم میں پاکستان کی صرف ہاکی سے ہی امید ہوتی ہے. ہمیشہ آپ اگر ریکارڈ دیکھیں، سوائے 2 ایشین گیمز کے جس میں ایک دفعہ ہم چوتھے نمبر پہ آئے اور اب یہ ہم ڈراپ ہوئے، ہم نے ہمیشہ پہلی، دوسری، تیسرے نمبر پہ پوزیشن حاصل کی. اور یہ سب سلسلہ آلموسٹ 1986 تک رہا کہ ہم فائنلسٹ تھے، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ خراب ہوا اور مسلسل خراب ہوتے چلا جا رہا. جی بالکل. اب دیکھیں اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ ہم کوالیفائی نہیں کر پا رہے، ہم ورلڈ کپ سے باہر ہیں، اولمپک سے باہر ہیں. اور مسلسل جو فیڈریشن میں لوگ ہیں وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ جی ہم ریزائن کرتے ہیں، ہم اچھا کام نہیں کر رہے، اچھے لوگوں کو آنے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت وقت بھی بالکل جس کو کہتا ہوں کہ انٹرسٹ نہیں لے رہی. اس سے خرابی یہ ہو رہی ہے خان صاحب کہ جو پاکستان کی ہاکی ہے اس کا اسٹرکچر خراب ہو گیا. جو نااہل لوگ ہیں ڈسٹرکٹ ڈویژن لیول پہ، کلب لیول پہ، وہ اوپر آ گئے اور فیڈریشن ان کو سپورٹ کر رہی ہے اپنی سروائیول کے لیے. جب اس قسم کے حالات ہوں تو پاکستان سپورٹس بورڈ کو، حکومت پاکستان کو انٹروین کرنا چاہیے اور ان کو ہٹانا چاہیے اور ایڈ ہاک لگانا چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کرکٹ کی ساری گیمز جو ہیں وہ پاکستان میں ناپید ہو چکی. جیسے آپ نے خود سنا ہوگا کہ جیولن تھرور جو ہیں وہ بھی انفٹ ہو گئے. تو اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی پاکستان کی کہ ایک
اتنا بڑا ملک جس کو سپورٹنگ نیشن ود ان ایشیا وہ دن بدن نیچے جا رہا ہے. یہی تو حیرانگی کی بات ہے. جب ہم 12 کروڑ تھے اس وقت ہم دنیا جہان کے ٹائٹل جیت رہے تھے, اب 22 کروڑ ہو گئے تو ہم سے کھلاڑی نہیں پیدا ہو رہے. اس کی کیا وجہ جی ہے؟ بالکل, آپ کی بالکل ٹھیک بات. جیسے میں نے بتایا نا کہ اسٹرکچر کسی بھی گیمز کا ٹھیک نہیں ہے. وہ جو لوگ تقریباً کوئی جس سے پوچھیں کہ آپ کتنے سال سے ہیں باقی فیڈریشن میں, تو وہ فخریہ کہتے ہیں کہ جی میں 30 سال سے ہوں, کوئی کہتے ہیں میں 25 سال سے ہوں, کوئی کہتے ہیں میں 15 سال سے ہوں, اور ان سے پوچھیں پرفارمنس تو وہ بالکل ایسے ہی ایزی لیتے ہیں جیسے بات ہی کوئی نہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ جب یہ شروع ہوا ایشین گیمز کا کیمپ تو اس میں ہم نے بڑا کرٹیسائز کیا. ہم نے کہا کہ مینجمنٹ ٹھیک ہونا چاہیے, کھلاڑیوں کی سلیکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اس میں ڈی ایچ ایل لاہور نے بڑا پارٹیسپیٹ کیا, ان کو اسپانسر بھی کیا, لیکن اس کے باوجود فیڈریشن کی جو عہدیداران ہیں, خاص طور پر پریزیڈنٹ اور سیکرٹری, میرے خیال میں ان کو ہاکی کا پتہ نہیں کہ کس قسم کی ہاکی ہونی چاہیے, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہماری خامی کہاں ہے. اگر ہم نہیں کر سکتے تو کسی اور کو دیں تاکہ وہ ہاکی کو ٹھیک کریں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم پاکستان کو آج سے میں 2 سال پہلے کہتا تھا کہ 4 سال چاہیے, لیکن اس وقت میں کہتا ہوں کہ اب 8 سال چاہیے پاکستان کی ہاکی کو ود ان ایشیا اور ود ان ورلڈ میں ٹھیک کرتے ہوئے. تو فیڈریشن کا انتخاب ہوتا ہے یا نامینیشن ہوتی ہے؟ جی ہمیشہ نامینیشن ہوتی ہے, اس کے بعد ایک پروسیجر ہے کہ اس کے بعد اس کو لیگلائز کرنے کے لیے نامینیشن کے بعد وہ ایک سو کالڈ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے. تو اس میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کیوں اتنی سستی کر رہی ہے. انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا اور انہوں نے ایک موقع بھی دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کہ آپ اس کا اوپن ایک ریپرزینٹیٹیو لے لیں آپ پاکستان سپورٹ بورڈ کا اور الیکشن کرا دیں. لیکن بعض الیکشن جس کو کہتے ہیں کہ راول پنڈی بس کے اڈے پہ ہوئے, جہلم میں وہی ہوا, ایک اسٹیشن پہ ہوا, بہاولپور میں یہی ہوا کہ بہاولپور اسٹیشن پہ جا کے الیکشن کرائے تاکہ کوئی بھی آدمی وہاں پہنچ نہ سکے, ان نون سی جگہ ہو. اور میں اس میں شاباش دوں گا ہمارے جو ڈسٹرکٹ ڈویژن کے لوگ ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سلیکٹ ہو جائیں یا الیکٹ ہو جائیں, لیکن ہم کام کوئی نہ کریں. تو اسی وجہ سے ساری خرابی ہو رہی ہے. فنڈ وہی حکومت دے رہی ہے, پیسے اتنے ہی خرچ ہو رہے ہیں, لیکن دن بدن ساری سپورٹس نیچے سے نیچے جا رہی ہے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں پیسے اتنے ہی خرچ ہو رہے ہیں, تو جو آپ لوگوں کے ابھی وہ تمام کھلاڑی زندہ ہیں جنہوں نے میونخ اولمپک کھیلی تھی اور اس کے بعد کی اولمپکس کھیلی ہوئی ہیں, آپ لوگ کیوں احتجاج نہیں کرتے یا آپ کا احتجاج اتنا پر اثر کیوں نہیں ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا, کم از کم ان کی اتنی تو سنی جانی چاہیے اپنی فیلڈ میں. یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے عرفان صاحب. مین خرابی یہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اولمپئن کوئی نہ کوئی ان کو کندھا دے دیتا ہے. جیسے شناز شیخ میرا بڑا اچھا دوست, ایشین گیم سے پہلے 1 مہینہ پہلے اس نے جوائن کیا, وہ وہاں گیا نہیں, اس کا ویزا نہیں لگا, لیکن وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ہے. ویسے ہی اور سعید خان ہے, ویسے ہی سینٹر فارورڈ ہمارا ایک پرانا تھا وہ کوئٹہ سے, وہ ان کے ساتھ ہے. ریحان بٹ ان کے ساتھ تھے, سکلین ان کے ساتھ تھے. تو ہمیں سب کو مل کے یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ اگر پاکستان کی ہاکی ٹھیک کرنی ہے تو کم از کم جیسے آپ نے فرمایا کہ 1972 کے اور 1994 کے جو کھلاڑی تھے یہ سارے مل کے ایک ایسا فورم بنائیں کہ پاکستان کی ہاکی کو ٹھیک کرنا ہے. اور میرا یقین ہے, اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم 4 سال بہتر کریں تو 15ویں نمبر سے 10ویں نمبر پہ آ سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے صرف کوریا اور جاپان کو ہرانا ہے, اور ان کو ہرانا مشکل نہیں ہے. ان کو ہرا کے پہلے 10 میں آئے اور پھر اگلے 2 سال میں ہم پہلے 6 کی کوشش کریں تو 6 میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر وہی بات کہ ہمارے اولمپئن جو ہیں وہ سب مل کے سوچیں اور یہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان کی ہاکی کے لیے بہت کچھ کیا تھا تو اب بھی کچھ کر گزرے. مگر یہ اکٹھا کس نے کرنا ہے اولمپئنس کو سمیلا صاحب؟ جی بالکل کون آپ ٹھیک کہتے کی ہیں. باڈی ہے یا کیسا ایسا اسٹرکچر ہے جو دیکھیے پوری دنیا میں ہم جرمنی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اولمپئنس کو باقاعدہ اکٹھا رکھا ہوا ہے. جو ان کی گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں, عرفان صاحب جانتے ہیں کہ ان کو ایک خاص مراعات ملتی ہیں, خاص ان کی اوبھگت ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں پاکستان میں یا آپ کے ہاں وہاں پاکستان میں کیا ایسا جی کوئی مطلب اسٹرکچر ہے؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ میری 4 فرض سے ہوتی رہتی, میل پہ گفتگو ہوتی رہتی. وہ جو ان کا سپر بورڈ ہے, ایک تو پاکستان کا آسٹریلین سپورٹس بورڈ ہوگا, ان کو سپر بورڈ جو ہے اس میں وہ ممبر ہیں اور وہ مسلسل
बुक्स लिख रहे हैं और वो सजेशन देते हैं और उसके सजेशन पे अमल होता है। वो परमानेंट एम्प्लॉई है वहाँ से और वहाँ से वो उनको पैसे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए और वो जो सजेशन देते हैं, जैसे जर्मनी की आपने मिसाल दी, मैं तो खुद बड़ा मुतासिर हूँ, जर्मनी हुआ, हॉलैंड हुआ, बेल्जियम हुआ, ऑस्ट्रेलिया है। अब भारत में भी वो स्ट्रैटेजी हो रही है कि एक बोर्ड बना हुआ है जो उसको रन करता है और बोर्ड में जो परफॉर्म करेगा वो मेंबर रहेगा, वरना वो बाहर हो जाएगा। तो परफॉर्मेंस बेस्ड सारी चीज़ ये आजकल के ज़माने में बड़ी ईज़ी है। जैसे हम बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं, पूरी दुनिया को समेट लिया, तो ये चीज़ें हो सकती हैं और हुकूमत ने ये करनी है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये करनी है और इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ एक 10 मेंबर का बोर्ड बनाएँ और वो सजेशन दे और अगर अब उन सब की इनपुट से अगर आपका रिज़ल्ट नहीं निकलता तो फिर उनमें से जो जिनकी परफॉर्मेंस या जिनकी इनपुट बेहतर नहीं है उसको बाहर निकाल दें। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। चीज़ें बड़ी आसान होगी अगर आपकी नीयत हो, हुकूमत की नीयत हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की नीयत हो और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नीयत हो, तो सब चीज़ें हो सकती हैं। समीर साहब, अभी पाकिस्तान जापान से हारा है। 8 सितंबर को जर्मनी ने जापान के खिलाफ फ्रेंडली मैच खेला था ये फुटबॉल का। उसके अंदर 4-1 से जर्मनी हार गया। उन्होंने खड़े पैर अपने कोच को बरतरफ कर दिया। हांजी फ्लिक जो है उसके साथ इनका मई में मुआहदा हुआ था 2021 के अंदर कि वो जो नेक्स्ट समर के अंदर 24 में जो यूरोपियन चैंपियनशिप होगी उस वक्त तक मुआहदा उनका हुआ था कि ये खिलाएगा, कोचिंग करेगा। और वो उन्होंने मिलियंस नुकसान बर्दाश्त कर लिया, लेकिन उस शिकस्त को बर्दाश्त नहीं किया जो जापान के हाथों जर्मनी के फ्रेंडली मैच में हुई है और खड़े पैर उसको फारग कर दिया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ कोई टस से मस नहीं होता। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये रिसेंट मिसाल दी कि दुनिया में रैंकिंग चल रही है। अब जर्मनी की रैंकिंग दुनिया में फुटबॉल में पहले 5 में है, तो वो 5 या 6 में और जापान की 10 के बाद है। तो एक बड़ा सेटबैक होता है जब इस किस्म की हो हादसे। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारी 15वीं नंबर की पोजीशन है, अगर हम 17वें नंबर की टीम से हार जाएँ तो बड़ी बुरी बात होगी और ये चीज़ें सोचने वाली हैं। आप नुकसान बर्दाश्त कर लें और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि हमारे कोचेज़ को भी ये चाहिए कि किसी में ये नहीं है कि जी अगर हार गए तो उसको पीछे हट जाना चाहिए। ये शहनाज शेख का फिर नाम लूँगा, सईद खान का नाम लूँगा, इनको फ़ौरन चाहिए था कि वहीं रिज़ाइन करते कि जी बड़ी मेहरबानी, हम मैनेज नहीं कर सकते, इस टूर्नामेंट के बाद हम नहीं आएँगे और पूरी ज़िंदगी नहीं आएँगे। ये जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी और मैं जैसे हम देख रहे हैं ना कि हमारा मुल्क हॉकी के अलावा सब स्पोर्ट्स ऑलमोस्ट बैठ गई हैं। किसी भी जगह आप देख लें किसी एशियन गेम में ये 220 का पूरा एक ग्रुप गया है और किसी से कोई उम्मीद नहीं, कोई क्वालीफाई नहीं कर रहा। एक स्क्वॉश से थोड़ी सी अभी टीम इवेंट तो हार चुका, आप देखें इंडिविजुअल कुछ करता है कि नहीं करता। बाकी तो आप देखें कि पहली 3 में भी नहीं है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है, इसमें सोचना चाहिए। और मैं फिर वही कहूँगा कि बड़े फोरम पे हमने गुफ्तगू की, बड़ी हमने सजेशंस दी कि इसका स्ट्रक्चर ठीक करें। हम जो फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, उनकी कोशिश ये होती है कि टर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लग जाए। खेलने वाला खिलाड़ी नहीं है, सिंध में 25 टर्फ हैं, पंजाब में 28 टर्फ हैं, बलूचिस्तान में फ़िलहाल 3 हैं और बढ़ेंगी। मैं कहता हूँ कि टर्फ जब नहीं थी 79 में और अप टू 94 सारे मेडल हमारे पास थे। अगर मेडल ना हो तो नहीं होते थे, तो पहले, दूसरे, तीसरे में आते थे। जब से ये चीज़ें ठीक हुई, स्ट्रक्चर खराब हो गई। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने ठीक किया जर्मनी वालों ने कि जापान से हारे तो उन्होंने इसको डील कर दिया। अगर इस किस्म की स्ट्रैटेजी होगी, तो आइंदा जो कोच आएगा वो और मेहनत करेगा। खिलाड़ियों को ये पता होगा कि जी हमें फायर कर देंगे और हमारा लाखों का नुकसान होगा। ये होना चाहिए। लेकिन खाली स्पोर्ट्स मतलब खेल की बात नहीं है, हर लिहाज से मैं देखता हूँ हॉकी जो है वो इग्नोर हो रही है। पहले जब भी इवेंट्स होते थे, एशियन हो, वर्ल्ड कप हो, तो उनके ऊपर मज़ामीन लिखे जाते थे स्पोर्ट्स के बारे में, हॉकी के बारे में। लतीफ़ गज़नवी साहब लिखा करते थे, एक मुनीरुद्दीन साहब होते थे, वो लिखा करते थे, ज़ाकिर साहब लिखा करते थे और बहुत से थे। लेकिन अब बिल्कुल ही ना इस शिकस्त में कोई मज़मून नज़र में आया से गुज़रा है, ना इससे पहले तैयारी के दौरान किसी ने कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को दिखाई हो कि भी हाँ, पाकिस्तान को क्या तवक्कुआत हमारी कौम की हॉकी से है और क्या कुछ होना चाहिए। इस बारे में हर लिहाज से इग्नोर हो रही है हॉकी। इसकी वजूहात के लिए हम चाहते हैं कि आपकी राय लें कि आप कोई ऐसी तजवीज़ दें जो कम से कम आगे तक पहुंचे तो सही।
देखिए बिल्कुल आपने जो नाम लिए वाकई वो बड़े, मैं हमेशा उनको कंट्रीब्यूटर कहता हूँ, जैसे एयर मार्शल नूर खान भी थे, ब्रिगेड आतिफ थे, हमीदी थे, कर्नल मुदस्सिर थे और बहुत सारे लोग वो कंट्रीब्यूट करते थे एक अच्छी चीज़ को और बढ़ाने के लिए। असल में वो लोग चले गए। अभी आप हैरान होंगे क्योंकि मैं इन टच हूँ और आजकल मीडिया भी आपके हाथ में है, तो सारे के सारे टूर्नामेंट देख रहा हूँ, सारी परफॉर्मेंस देख रहा हूँ। पीटीवी ने तो जापान का मैच पहला क्वार्टर दिखा के बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी खराब परफॉर्मेंस है इनकी। तो अब इस किस्म की जब बातें होंगी ना, जब परफॉर्मेंस नहीं होगी, लोगों को पता जनरली जब मैं देखता हूँ कमेंट्स आते हैं सोशल मीडिया पे, तो अजीब-अजीब कमेंट्स आते हैं। लड़कों बच्चों को पता ही नहीं कि हॉकी क्या है। कुछ कहते हैं कि जी 10-2 की परफॉर्मेंस हुई तो वो लिखता है कोई लड़का कि जी वेरी वेल डन, नेक्स्ट टाइम ट्राई योर बेस्ट। उसको ये पता ही नहीं, वो तो एक रूटीन में मैसेजेस दिए जाते हैं। तो जिसको कहते हैं ना, जिसके दिल में दर्द है स्पोर्ट्स का, वो तो कमेंट्स ही नहीं करते। वो कहते हैं कि जी क्या हो गया? हम जैसे लोग कहते रहते हैं कि नहीं बहुत बेइज्जती वाली बात है, ये सुक्की हो रही है पूरी दुनिया में। तो बिल्कुल आपकी ठीक है बात। अगर पहले 6 में हो गई टीम, तो फिर तो परफॉर्मेंस पे सब लिखेंगे। अगर 15वें नंबर पे होगी, 18वें नंबर पे होगी, तो वो कोई भी नहीं लिखेगा। अभी मैं बड़ा हैरान हूँ कि हमारी जो फेडरेशन है वो कोशिश कर रही है कि 5 साइड का वर्ल्ड कप वो ले ले। अगर वर्ल्ड कप ले लेंगे तो देखने वाला कोई नहीं होगा, करोड़ों रुपए खर्च हो जाएँगे, तो वो इतनी बेहतर चीज़ नहीं होगी बनिस्बत उसके कि आप डोमेस्टिक पे ज़्यादा ज़ोर दें। जैसे आप फरमा रहे थे, जब आप जर्मनी में रहते हैं, देखते हैं कि आपके क्लब लेवल इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हर क्लब जो मेजर है उसके 10 क्लब निचले लेवल पे हैं, जो वो अंडर 12 से लेके अंडर 18 तक खेले जा रहे हैं। तो वो उसमें से खिलाड़ी सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ प्लेयर बढ़ेंगे तब कोई स्पोर्ट्स अच्छा होगा। अगर खेलने वाले ही 25 होंगे तो उसमें से 16 लेंगे तो क्या आपके पास क्वालिटी आएगी। हमारे वक्तों में ये था कि 500 खिलाड़ी थे, 500 में से टॉप के खिलाड़ी, उसमें 55 लेना आसान था। अब खेलते ही टोटल 55 है तो उसमें से आप 16 क्या लेंगे? नहीं तो नंबर ऑफ खिलाड़ी जो है 55, ये कहाँ से आते थे? अब बन्नू और गोजरा और भावलपुर कहाँ से खिलाड़ी जो है आपने पैदा किए उस जमाने में? तो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हॉकी मजबूत थी, या ये खिलाड़ियों की जो मिकदार आप बता रहे इस तरह इकट्ठे हो जाते थे कहाँ से? खाली बड़ी बड़ी रेलवे या पीपीआई से तो नहीं मिलते थे ये लोग। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि पहला प्लेटफ़ॉर्म यही था। जैसे आपने नाम लिए, मुल्तान में था, कराची में बड़े क्लब्स थे, नौशेरा में बड़े क्लब थे और गुजरा के अलावा लाहौर में भी थे, फैसलाबाद में भी थे। लेकिन जैसे मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए आते थे। वो कहते थे कि मैंने कोई खिलाड़ी बनाया, जैसे चौधरी अरशद थे, शेख खुर्शीद थे रावलपिंडी से, वहाँ पे लाला अय्यूब थे केवीके में, यहाँ वो सरदार खैर मोहम्मद थे क्वेटा में, ज़ैदी साहब थे कराची में, ऐसे शेख रमज़ान थे, बहाउद्दीन केमानी थे, वज़ीद खान थे, लाला शबीर समीन थे भावलपुर में। ये वो लोग हैं जिनको अगर मैं एक खराब ज़बान में कहूँ तो वो पागलपन का हद तक उनको हॉकी से लत था। मोहब्बत थी उनको। वो 3 बजे स्टेडियम में पहुँच जाते थे और हर खिलाड़ी पे उनकी नज़र होती। वो खिलाड़ी स्कूल, कॉलेजेस के होते थे जो वहाँ खेलने के लिए आते थे। मैं अपनी मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ 40 खिलाड़ी 3 बजे सब पहुँचे होते थे। कई खिलाड़ियों को जो जूनियर थे उनको मौका नहीं मिलता था। और शबीर समीन थे, मोतीउल्लाह थे वहाँ, आगा खालिद थे। ये वो लोग थे जो बैठे रहते थे वहाँ, गाइड करते थे। इस किस्म के जब लोग होंगे और उनको पैसे की लालच भी नहीं थी कि भई हमने पैसे लेने, क्योंकि उनके अखराजात अपने दूसरी चीज़ों से पूरे होते थे। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तो खिलाड़ी नहीं आएँगे। जब जिसको कहते हैं ना पूल बनाना है हम, और अब पाकिस्तान को जब पूल बन जाएगा तो फिर उनको ऊपर लेवल की ग्रूमिंग चाहिए। तो ग्रूमिंग के लिए जो है बड़े अच्छे लोग चाहिए, कोचेज़ अच्छे चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल हो, सबसे पहले नॉन कंट्रोवर्शियल हों और वो ये डिमांड ना करें कि जी मुझे इतने पैसे देंगे तो मैं काम करूँगा। ये सब चीज़ें तब होंगी जब हमारा लेवल बेहतर होगा, पूल बेहतर होगा और उसके लिए एक बहुत बड़ा अरसा चाहिए, हुकूमत की दिलचस्पी चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की इंटरवेंशन चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका शमील साहब। आप बहरहाल जो वाक़या पेश आया, जो हमें शिकस्त हुई है, उसकी एक भड़ास निकालने के लिए मैंने आज का आपको तकलीफ़ दी है। यकीनन क्योंकि दुःख होता है कि भई एक खुदा कि हम टॉप के खिलाड़ी, पाकिस्तान का नाम टॉप पे था और अब मुसलसल तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। इस तनज़्ज़ुल को रोकने के लिए मुझे था कि आपसे कुछ तजावीज़ हम डिस्कस करें, शायद ऊपर वालों के कानों तक वो बात पहुँच जाए और इस तरह हकीकत जो
तनज़ुल का शिकार हो रही है, वो उससे हम बच सकें। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक। मैं ये कहता हूँ कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने डोनेट किया है, जो अभी तक खेला जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2018 में आखिरी थी, वो हमने डोनेट की। एशिया कप हमने डोनेट किया, पाकिस्तान ने बना के दिया और पहला कराया वहाँ। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान नेशनल लेवल पे है, तो अल्लाह करे। हमारी दुआ है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बुलाया और मैंने भी अपने दिल की भड़ास कुछ ना कुछ तो निकाली। सामी साहब, वैसे भी जो दुनिया की रोशन ख्याल कौमें हैं, वो परफॉर्मेंस कैसी भी हो मैचेस को दिखाती हैं। अगर आप खराब परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो कौम को एहसास होगा और बेहतरी की तरफ जाने की जो जज्बा और उमंग है वो जिंदा होगी। अगर हम यही करेंगे कि जी आपका परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है और फर्स्ट क्वार्टर दिखा दिया, तो फिर वही होगा जो पिछले 15 साल से या 20 साल से चल रहा है। बिल्कुल, आपने सही फरमाया। ये होना चाहिए कि जब आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाएँगे, तो मिसाल के तौर पे वो 500 लोग भी देखेंगे पाकिस्तान में, तो कम से कम और कुछ नहीं कहेंगे, तो क्रिटिसाइज़ ज़रूर करेंगे, हुकूमत को दबाव डालेंगे कि जी इसको ठीक करें। बिल्कुल ठीक है, 22 करोड़ की आबादी है, कम से कम हम करोड़ों में बात कर सकते हैं। पीटीवी एक नेशनल टेलीविजन है, उसकी नशरियात हैं, तो उसकी जो जी, रेटिंग आ रही होती है, नज़र आ रही होती है, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जा सकता है। लेकिन बहरहाल हम पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं और अच्छी बेशक। उम्मीद रख सकते हैं आइंदा के लिए। और आप जैसे जो सीनियर्स हैं उनसे भी तवक्को रख सकते हैं कि हमारी उमंगें ज़िंदा हैं। इंशाल्लाह। तो जी खान साहब। जी हाँ, बस बहुत शुक्रिया आपका समील हक साहब, और हमारे जज्बात जो हैं वो अपने कुलीग्स तक जरूर पहुंचाइएगा कि पाकिस्तान से इंशाल्लाह। बाहर बैठे हुए लोग जो हॉकी के शायकीन हैं, वो पाकिस्तान को दोबारा नंबर 1 पर देखना चाहते हैं, और उसके लिए आपकी कोशिशों की ज़रूरत है। आज भी आपने हाजिर होकर हमारे बुलाने पर अपनी तजावीज़ दी हैं, अपना जो हॉकी से मुतल्लिक गुफ्तगू की है, इसके लिए मैं आपको ममनून हूँ। और ये था हमारा नाज़रीन आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने समीला साहब के साथ जो है वो एशियन हॉकी और पाकिस्तान हॉकी का सवाल जो है उसके ऊपर मैं कुछ सिरासत तबसरा हासिल बहुत किया। शुक्रिया समीला साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। इरफान खान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके बहुत साथ ही हम अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।